কে তোর পার্টি করছি আয় মু বুঝি পাবনি কে তোর পার্টি করছি কে তোর পার্টি করছি এ মা এ ঘরে যেমতু কিছু অঘটন নঘটো মা এ ঘরে যেমতি গণেছি ম্যাডাম তোমার এই অবস্থা যন্ত্রণা খুব জোরে বড়ি যাইছি বাউ সহি পারুনি তাল তো এই ঘরে কুয়াঙ্কুয়া শব্দ শুনিবার সময় যাইছি মু যাউছি ডাক্তার ফোন নাই ডাক্তার বাবু নুহ সেমান কাহাগুর আপন মতে বঞ্চাই দিয়ন্তু তাহলে সেমান মতে মারি দেবে মারি দেবে কে তো মার দেবে আপন কো পুଅ সালু সালু এতে হিম্মত তার পার গলা সে কুড়াঙ্গা পার গলা সে মো পুଅ লেবি আজি তাকে পিটি পিটি জীবন মার দেবি চালো নাই কাকা সাহেব আপন সেটি যাতুনি তা নহলে সেমানে আপনকু भी মারি দেবে আপন এই ম্যাডাম তুমি এত ব্যস্ত হনি সে কুড়াঙ্গাটা আমার কিছু দিকে পাইবনি চালো নাই কাকা সাহেব সালু সেটি একা নাতি তাঙ্কা সাহেব সারলেনি আর মামু भी আছନ୍ତି ଆପଣ ଆପଣ ଆଗ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଗ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହଁ ମ୍ୟାଡାମ ତମେ ଠିକ କହିଛ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଫୋନ କରିବାକୁ ପଡିବ ତା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଡୋରଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦବ କାକା ସାହେବ ଡୋରଟାକୁ ଲକ୍ କରିଦେ ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଠିକ କରିଛନ୍ତି ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମ୍ୟାଡାମ ସେ କୁଳାଙ୍ଗାଟା କେବେ ବି ଆ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବନି ତମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ଆପଣ ସତ ହଁ କହୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେନି ନାଇଁ ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତରୁ ବଞ୍ଚି ଯିବି ନା ନିଶ୍ଚୟ କାକା ସାହେବ ମୋତେ ଭାରି ଶୋଷ ହେଉଛି ଟିକେ ପାଣି ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହନି ମୁଁ ତ ପାଣି ଆଣିଦେଉଛି ତମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ପାଣି ଟିକେ ପାଣି ଭ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୁ ମୋରି ହାତରେ ମରିଯା ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତୋ ପିଲା ସହ ତୁ ବି तू भी मरी जा पावन बापा माने मो बड़ भाई तारी कथारे पड़ी मो बापा मते तेज पुत्र कर देथला आ सबु संपत्ति के से मो बड़ भाई ना उइल कर देथला अनेक दिन परे बहु कष्ट करी मो घर को फेरीची दीर्घ 30 वर्ष होला मु समान को सहित अभिनय करी चलछि अभिनय बालिका को मो बंधा बोली प्रमाण करे पावन को बाहन करिया पाई मो जीत करी बसी आ पछरे से गोटाए मकसद मो पुओ सालू हब ए सबु संपत्तिर मालिक काका साहेब ए सब कथा तो मु जानि नथिले आ सेमी जदी कहउछथि ताले मु
पिला को नहीं चली जी काका साहेब मो पिला को नहीं चली जी हेले हेले आपण मते मारो तो नहीं काका साहेब आपण मते मारो आज सीना ए पिला को नहीं एटू चली जीवु हेले भविष्य ए पिला को ठिया करे ए संपत्ति रु आज तोते मु मारी देवी आ समस्त को जणई देवी सीढ़ी पाचर खसी पड़ी तू मरी गलु बोली आपको हाथ जोड़ुछि आपको गड़दड़े पड़छि आपण मते मारो तुझी काका से आपण मते मारो Hey! 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 बोला बेले बेसी जंत्रणा बोली डर कि नहीं नहीं जमा डरना तोते मु आदौ कष्ट बाकू देबिनी तोते टी शुआई पकई ए बाड़ीटा को तो पेट उपरे एमती रूल बाड़ी बड़िया घुसाड़ देले पिलाटा छिटिकी पड़िबो आ तो जीवनटा भी चली जीवो नहीं काका साहेब तमें मोर किसी क्षति कर पारिबोनी किसी क्षति कर पारिबोनी तमें मोर मो पाई आउ ए पिला पाई ये घरर समस्ते माँ गोपा को दीप जाणा को जाइछंती आओ प्रकृत रे जदि ये दुनिया रे माँ थाती ताले मु निश्चय बचिबी काका साहेब मु निश्चय बचिबी मु तो जाई पिटुची डाक तो माँ को देखा तो शेष केमी बचेब हमें डाक तो माँ को आसिची तो दुआर फेरी जीवी नहीं देलो माँ दर्शन दरजा फिटे
ঝড়ি দেখে দেহ ধুলি আজ সেই মা মোর গলা কি বদলি মাহে চাহিলু তো সন্তান মোহ কেউ জনমর রাগ সুঝৌছু কহ तो आखिया करे आज हौची अनी आखि बुझी मन साजी सहजु केनी हेलु की पासाणी कह शुभु नाही तोते ममता गला की सरी तो चिरा पणते Mr.